banni tata luga fonko ko nyata man saha mumet so kulati je manyan na min wiste kula fongo bele nyanta wista londo ko latna qur'ano fongo e kalimatu tafsir o sahambiya ay ta'wilo fana bondi nyon bari jumud hada madin wali kala jolola mi jolomi maaje ya hakkilo siti ya sembende buke mirano buka fenne fono fonde ko aduna safedal so ni ta kanin kitabota e ko lonna dantan ne tambita wolle nin kitabo fasal ite nin kitabo toñi e ala fongo toñi e fongo toñi kanin kitabo le keɓata wolun tawol ay kunum fo janne wol bina anata kunum ko fo walla jamano kono wol mambije ntol bina jamana bina ntol tarla jang ay wo fanan fo so ni te nata kitabo ta ya siti wol damma bal e fongo toñi mol tore kitabo to do problème wala kono misilimo ya misilimo bari patata man londo yirwandino doron e fongo beke haramol e halalo doyan. So if someone claims by giving one verse, different meaning will distort the meaning. Ninne be kere musulma kunda kamin fo aya kilin qur'ano na tatannan aya isina moy ayatin mutashabihat hunna ummul ayatin mutashabihat wa ukhra ako minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihat indula fana mo fitna balet indula ni koy ba fola bi moy ako gambian soma ise tat wol wo bondino parce que moɗu man pare ka londole ñini bari mool parete ka ñon nen ka ñon doya wandi kumol o kumo koytale o ayo bira koy ko ayatin mutashabihat wo mutashabihatu aya foyde janniɓe fotala wo ayo la huwa alladi yusawwirukum fi larham kayfa yasha aɓe diyamu kan taswirul fil batan muso kono kona ka moɗeɗa ñaani wolatinna kufula denani fulale wulwuta o ayo kola kini o mo jumalte wa aslahna lahu zawjahu zakariya la muso a wuluta le ko mo ka wulu ñaami fula ñawa kata ñaadi isa alayhi salam ama wulu ko mo ka wulu ñaami wota kata mutashabihut bari ayata ya ke munti qur'an ayo fawati kutuma be mu'jizal la kawa ko ni se ko na ayo karanku ati qur'an ayo fawala ta kelano kato ni ayo mu ayatin bayyinati lati wote muruna ko ten ayati ayatin mutanaqidat akaram ba al imran ninno mu kumoti abe koyni na ne banke mo wala miroti qur'ano fo wala ya koyni ngolan nan ko mol min ka ayo bondi ayol tema nganem fole e ka mol karandala wolbe mo filindole la akata mo moti qur'ano ayol be kesi ti nyonde balay daliloli bari aya kidin cika ya bondi kolon daliloli atitano parce que qur'ano aya kilin nana manji anana manji aya folo fo min jita aya lululom ikana moy fongol ka fu dinde wala ko jumalo aya la bamati min jita ngadi ni wol tankandi wala wol fanan ka jon saba wala o so so fuuli wonata wol ba fole ko inna ittaqu rabbakum malo nyaadi ile to jahun do ina fay al yawm akmal aya kilin nana manji qur'ano to muti tano akilo fongo sonna wala mo be hakkilo kuyata nin kitabo lu nyata hakkili diyala kala muslimolu la bari ti momo da hakkilo be kuyare otum ba ta nyaadi le nin kitabo nin ma fahamu ka jita nyaami wallahi kita ngar ayo mi volat nan ka ko ni koy ba fula gambe ma taatu wolwo bari imira ba ala fo wala kala kitabo mu kitabul mubin wo yana ayatu mutashabihatu moma wo kotolo dojina fay ko huruful mutaqati awallum mutashabihatu kadi ata miye yela miro ko bari mo ati itafula no mol kala mol force ya muta ko ayo na tadula min to siyaq e kamen kili السياق النسقي والسياق الموضوعي والسياق التاريخي فالقرآن سفهمتها النسق ولو منت context أبدي مكمل لا وقول الموضوعي the subject وقول التاريخ historical كانوا ربالك يوم بلاينا آيو كتول فليتيتا وند كتابوتا كنت لسيكو كاري كتن فرم فرم يو تانك ينم بروي يو بيك كلوتي الدنيا يفهموا توري مول توري
nin kitabu nata muslim wala wala tinna kadiyamu kum wa kadiyamu nyamal lakum dinukum waliya din kadiyamu jam'ole la akadiyamu mufrado bari alamale mbe mako no bari seo misilma ya man ko ya jamana la bon wala fa londo a londo le ko ya ta fengo be a fitino le siyata parce que nta fala lonnati je bar suutir la le doyata mi ya suuti wala doyata be ya karambar mimma suutir la doyata parce que mona tabula mono ma bridin dimma ete be mole no ma ayafo brida dindi foyta tiyo ko da siya ko ite mari titano ko ni wo fata lu mo men na sa ite betanya de ite betanya de wo fata lu mo men ite dun kata wala wu yala bantal sa ite tano kota ite ka to ko to wala kono dro akota par min buka fa min na diya mo bije dro ite wata la ba ninna mo fitino alam ala mbe mako karandir nyaabe fatala le karandiro di nyaabe fatala na muruna ustazul fanan karandi ko don ne be ko de la banne mo dal dano da be be tan to ab karam wala fanan jawya da hanin do fa wala to ab karam bunda wala jawya da hanin do fa wala fenne buka keno woto ala fonye fenju malaka ke woto ni ak ban parce que karandir nyaale atinna ko buka ke dindimo men bota college america dimo asa min bondino londo kono gambien wala phd masters holde buka mutan di be ka fil kilin wala kala asa fo no jorama min be buru jana woten debol adada wal fana yeta adada londo mo challenge londo mo minati e ka critical le ka kuta male bondi londo manke koto ma sen kan wati wala tinna woto mo samo e mol ko hani ala yambula ka batu do mbara mambula ka nyinen ka munatina mbabatu ala te wakela ala manke o man sote ala e bula fon fenna ko ele ko dalilo le balanyini fon ni yalo ke na famin na utumo le kamuta fon ke tora men na ni yalo ne katuje ninne bije ma je bra sadal fo masala ay sadal fo ka sadadi farol ka sadadi le bari na fulu tiele bulo jata sadadi la ka tambe mo be tale wolonje ko do be mo be bulo a tele bulo jata buka sadadi pour ka mota yala ala min kala ay jakko nata kay bawa buka diro ke lul jakko se wodi sango kidi jakko fa wona dana ful tiele bal fuaro e katel ja talaso ta transo ke sadadi dalasi ay talaka sada na ful tiya ka million so ta buka sada bonnin so pour kana ala jakan ka sila wala fuaro dum buka sila fuaro ya ate ba kono so ninno mo ko ramale ma bello wala na lay jakko na te kanano la e fero be ke pour ka wi para manna you have anything awado be jere lon kasalu wadi jumale galu wadi jumale to 7 huh? So minutes to 7. Quarter to 7. I have an time to expand to Franco for now. Ninja Kinangaro mobile na Kanati, Sedano. I think that is out on the calendar. 20 to 7. I have 7:30 on some day. More don't go to Lajan. كلمة كافك القرآن وتفسير لغة الأمانسة القرآن بك تفسير نو القرآن وكبيان ولا تنكاف آيات بينات لتبين للناس وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس إنما الله سلوه القرآن وجنتاف لتبيين الآيات فننكو تفسير وكك أمثال ولا ندليل دلبا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير القرآن ونن أصله ونن الصحة تفسير وجنتك لهم أمثال لك ضرب الله مثلا
ya ayuha nnasu duriba masalun a ñanta laka amsalul tafsir kaatu kalimatul fasara a kotoɓo men ti al tafkik feŋo min ɓe cokkirin kaabo ñom bala a ta'awil ka feŋo murundi allah siloto abina min wulula ena koto fo al aqiba anin abina min fola taña toña bari bawo ma'mulan a safeta kitabol tole fondali tala lugatan kamin fo daqa'iqul lugha kumo moyde daqa'iqul lugha ni tata ikoy be londo sinna foy futa jiyela e batar la ka manyana ka safe nyanda kala nyaadi le tabyinul ayat qur'ano fo ka fon ka nyaadi le ayatin bayyinatin wala ayatin mubayyinatin banni ko tafsir atakata masallato akata fennato mi ya lon ko ika wutunde ñin kammala ye ma'ana bondiji wala mu aslul lughati wala mu aslul qur'an o fongo ya nati wanyama wala tinna te fongo be kono sinya kinnana ba ta'awilo min ka fongo murunda la siroto ayodi la tanninna wala tinna bayanu akatabil wala tinna kafu kitabul mubin ayatin bayyinat bari nene ma moy mufassirat e kumo moy so nen dum aslul kalimo kuma kan ni ma tamba la silo to mota fahamu e ma je ninga kitabu ta min tafsir kitabu nga fona tafsir kitabu ta la mota itika ite be mo tafsir kam mo la tafsir wala ita tafsir kam qur'an wala nim fana mu kula te min be nim banko ka ni jalale no ta be karawal ite tafsir wala e be tafsirul mufassir la tafsir la tafsir wa wala dika wo tafsiro kono mi yaadada mistegol bala miro kono mistego bala dalilol kono le ite man wolon ite mi yo kitabo ta ibadi la jamana bi jamanol soma ibadi la dola ka keten bari nin qur'ano koy ka man salim wala ka fasali man salim buka banno fasali kilin wala jamana kilin buka ba falatna man sali kilin o masala ni ko ya ayyuhan nasu duriba masala kodi duriba masala إن الذين تدعون من دون الله كمثل عنكبوت نم مثال الدنيا فدنيا بمول بلندو بوند لا كونو دو ate bandana banne fasaro di ay wala akabande banne bajjinato di law be koyri ne fer mubayyinati famu mi ya koy ninna ma ko ay wa bismillah non alka buka kumo moy mo ma foy mo manya na kel nka londo le koyndi ma foy ko ake kanati fonde han iman dia mole moy dimma da problem baale te gambe tindol amanke ko mimbi je ate boyla asahatal bari ka molu kutayandi londo kono ka koyndi la ma ana tafsir e kumo moy mo manke amanke ko mo kana safede asafira kitabo bala tafsirul qur'an sahatal bari foyta salo ma ma'ana tafsir minam tafsiro kototi wa ma ma'ana ta'wil minam wo kototi ni man wolo bita tan foy fana ke ba yadi din wala wato moy mistake wala da ko to moy e ka bayan ninna mudaqa'iqul ilm ninna be dondo kono min buka di karam bongoto daga qur'an wala kala fa moy adi karam bunti je min kanem foy ni mumente qur'an o fon wala ka atale arabu kan no mo fon be fon dem wala tinda momo koy lugal arabiyya la mesemalu lon amanke mamnuti de bari minam ma'ana tafsir ti ana minam munan ayana ti sinya kilim fana ayana ti dalilu le kan yama ja qur'an be ko ana ti sinya kilim la mana ti sinya fulan para ta'wilo di la sinya tan nani bar ayatan akamun da ko kalimatul fahm fahamo fele ndoli a fahamo ko to mo menati anin fiqh islam way kare ko kare mo faqih wala fiqh wo wolom kuma kan o ka kotolo ni ya lon ya jindi molla balwo kon ayena wolom fiqh bari fahamo wodin katale fahamo ko to mo menati yedum fango kono min bedendin kitiya wala min bedendin fenna min molbe be nyinin kan ite ka dunga kono le ni nata ya ko tandi mola molu be ya lon bari molu be le fanan be nafasu to la wala tina te ko ya ta sinya kinna na ta munto fa fahamna hasulina so nin dulalu fo mol se dende ko le wore londo nyinal para manke ko aboyta le ka fa tafsirul qur'an le wa kare qur'an o fasara man boyde bari pourite la londo ka fo mal farqu bayna tafsir wa mal farqu bayna al bayan
kaatu qur'ano mu bayano le imaje birin qur'ano na koto ke tafsiro dammata imaje sahi din gambe way tafsiro ke mune ka buñale ba safo nono wal man si wala mani ñanta kala wol tambital qurtubi ñollom jalaleno le ka fo wala ñanta kala fenten fonen kede ni wo koyta doro mobalon nal sa ni mo ko liyake ko betiyata la bar ni africain o liyake kam betiya fontemba tonulu be mum menti londo kono filo doɓe dole to jenkoɓe dula dole to ba dula ɗo tawle fanan mbiji latinna momo biri ye karande walla wan a fo tije wan mo minati somaneta skula a fo tija o tijaɓe gambe a famino mo wanti aɓe mina folaye aba fulaye ko wan wolom kilinti a faminom kilinti aɓe ɗan najje sen ko wonde a ñanta kilaten e ñanta tija force lala ay kilimo fon fay munatana kata kilinti jannaɓe ta fula fulay hadamadin hakkilo kade ɗata ninne yatin nan tolla londol mammo ka londo a mo balole cikan nayeta abu kam mo koten ka ɗum kadi min ɗo fanan nakata woñam alamala en mbiyama ayatul siyam suratul bakara يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على والذين من قبلكم لعلكم تتقون بسولة لعلكم تتقون آمنوا ha wodula kummata bake sefo na ne mañina aya keme aya tan se anin fenno mode ha telo ni ayo a fanan modula dole te mi yalon ko kumol safe tala komanto modolo kana ayo kana fo ala aya tan se anin aya lulu wala woro kumol safe tala na karam sonta kamen kel ataslim nam fongo diala wol me fambatande kotan e ko men safe ta wala mo toñati barin kamen voyage o ko ni diya mota mo wala hakilo e santola e ke batande e ke filinde parce que kon tol be sila janne fongole nan bulu konde wal podinde ten ka fu nyoy wallahi ni ngalon non kana tawonya abina la te bayil asital nin qur'an o man sura moya koyndi a fongole ko aba fon koyndi la sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim walakin janni ayo jubi ya ayyuhal ladina amanu bira kiliro ka kana lu walida fal bira yakili ay minake ako kutiba alaykum ajubi fango fan kuliyata hadama di woniye kam niya bulala aniya ka kolya ka bata ka fule kutiba alaykum alqital kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut kutiba alaykum alqisas fango fen dimita buka kenwa kolya ta ka fule kutiba katu wolom a safeta le fadu wajata te yele mala kota bar biraya nati harfu nida wa tanbih ala kuliya kamala aketa kili ita mu dankene amoti be sutiyaren qur'an wadin sunnola baraka munta ko ite jamfata walla la koye ya wolom ite oto mo ite ɓe sutiyare ako alladina amanu woto birayo ke aye kili ay kamin kili almunada kili fen ayanati alladina kata ismul mawsul woti silatul mawsul min ka seneyande ako amanu sartu jumalom ta santo pour yalom munatinna koye ko amanu ko koto ibaji la fongola kon nata koma damandin ako jubaka min foye ja koye ko ay duwa jamala de jannabina ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas akamun da ko sala bunda ay wala bedila bal jannabe futala janta e kamin kili ayatul birr ako laysa al birr an tuwallu birru wala wa mudaraj wala timin bil iman ya fa katu atakana khair wala kana sidq wala kana iman sahih bar ibrahim wal bedante ajube wo molla mankuto anata fola ba woto akoye ko أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الاتقاء كيف تنك إكلا لعلكم تتقون منه متقون ناتجم اتقاء كيف تنك إكنا لا يامرو سوسو يا كتا يفون وني يكلن دي يبلا لا يامرونو كده لين آيو أي من كتو من كجي مومو يا تدون إدون تمنا دائرة المؤمنين الذين آمنوا كتا كويلكو البر من آمن بالله كده akoye fulanjan wal yawmil akhir sabanjan ako wal malaika nanin jaw mi yalon ko mota molti wal kitabi ma'ana al shari'atullah fata kamunda ko lenul soto idunda mun kono alladina amanu oto birayo ekili wala ni alabe insha o kala dankene amoliye akekili ya ayyuha alladina amanu akoye kutiba alaykum as-siyamu ama fa sawman
na ko non sawman hani sunkaroɓe man diyamu i suntale hani sunkaroɓe yake sinoti suntale allahu akbar nama fo non siyama hani ye sita sunkaro kono benin somanda fotilo boyta yeedamude man diyamu eɓe sundin hani e ɗomoro a telom kato masdar wala e bonde ñonta bota ñaami barakallahu fika ninnomo londo abota mun tole kato arabu kawnto ni ko sama yasumu sawman qama bila amalin aman ɗo ko barajuɓe de sama yasumu siyaman mariama mine fo al molie ako inni nadartu lirrahmani ama fo ko siyaman ako sawman wala monti adamu takkaddom diyamu baliya aman diyamu bara manke ka suntale bare wolam tadiyamo kek masdar wala ye bondi ñon walatinde si ñatanden kilin qur'an o kono si ña kinde anata munna sawman walatinna siyaman min munin suŋoten be min kan wala masdar o wominati siyaman e maja ko wolom ye faŋo muta suŋo ike niyele muta ye hakkilo muta ye bala jato muta ya be murundi kata alak ninom suŋo walatinna mo sun saba mo façon saba le ka suŋ do hakkilo le ka suŋ aka suŋo mura mira jaralaŋo dammalete wakake boro dammalete ka fan jara do balo ka suŋ wo ka suŋo ke konko dammalete do niye ka suŋ wo balanta suŋo la bara man lafi moolu ko aman suŋ so ni mo sabole be mo kunda so walatinna nin dula jube ba aka min kay akoy ko kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum moolu min bal ñaato nin faŋo mu kibaari dima balete ko suŋo yara mantodol kake bari suŋol keñal fatata bari suŋola lasilo fardo bo kilinate min allah anin fana nin mu bundadol ti ka min kili historical connection tarikho moolu la cosano ka moolu siti ñombala walatinna londo min kuntuta birin kunu aban futa bimoma bimo buka ka ñama walatinna londo ñanta ka continue afale ayan siti jumalle bala alladina min qablikum womo kende bal min tambita ala koye ne siti wol bala ñanta kontanna fo ñanta sununo e ka foninde ribatu tarihi ni ayoy londi bale futude yamol akoye min qablikum min bal ñatolla allakum raja nin la allah nata koto ka ke raja ati jiko a koto ka fanan ka ke al ishfaqa silawoti bari tattaquna al salfan tanka amma fo fa ngam ban fan tanka la minna wato a koto be kala minata atattaquna min kulli shay'in al salfan tanka fa mo be hada ma din wala nin tunkun sabole ka tinna ka junuboki hada ma din ka kukuru mo mira ala mustawa al aql wal fikr e ka wala kili al batil bataru hada ma din ka bara kurmo ke ala mustawa al amal e ka wala kili al sharr ku jaw hada ma din nidiya wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa tatlaka mul pusi takwoka a inna an-nafs akunyadi innama inna an-nafs la amara bis-su' wato niyo manaba so walatinna lindulala allakum raja'an ala ya bi ma'ana haqqan ninga sumo ka nyamanin sufu sabo be sunta niyo bala jato hakilo akolla alla raja'an jikonto la karola wa haqiqatan ate alala wa ishfaqan anin silaw konta kala akot munamu tattaquna al salfan tanka femo bela hadi docteur kunda suwa asabali dala kaka kuran do jara bar kuran do be jenabe mole buka sunno fodi kato minon bala jato solata fenna la minyanta bola ni sunta wa kamanki so nindula la tattaquna wiqaya min kulli shay'in kadune hadamadin wani yau kono fata doron ake mira ni diyal hadamadin wa hakilo na mantara norare nasi mira kendo nasi doko ke aka batar wala mira hadamadin wala sufolu ni ta da fosembo bela aka sanar aka kuriya lake so sumo kanul be kadale walatin nan nin ko malaiko sun karo ko tele lamoy letul qadr ike sitile ida min sunta ila setanul be site bante enta site gambia be ata site setanul be sitile bar nin momo mera setano siti buga siti de kadu alailatul qadri lungo dol katu kuri yala silo kanne fo ndemba fo tay malaikol man wal jeba oto momo keta fo mo siti le ni ya siti Allah de baro de to mal siti nino mu fenko wadu ba to ye fenko fula ko ye no fusol ko ha min yalo ko ina nafsul lawama ha nafsul lawama nata nafsul amara bisu walam jinsoti an nafsul mutma'in nafso mume be ni woni aka yamaro ke mun nakuja wala aka yamaro ke kubet wala
bara ya tala da sabako da fa ha ikoya tala da sabana qur'an wata na walla tala landi ba na qur'an wata na tala landi kad qur'an ko ile ko nafsu zakiya qur'an o solo kadu musa nen kar akara moy dimo men fa kambano men fa nafsu zakiya lo nafsan zakiyan fontema wa man junuba so dindin wolon fontema wato wakata nafsu zakiya bari niyo mukilinnati ala baro e ka wala foten an nafsul mutma'inna niya min batankunni abe ma farin bi dhikrullah wa bi ala ya maru ke kan doron o munilati mi yalon ko sax ka duniya mo liya be balole bala fade balole bala o to be o mo me bere la itaniya damala o to waye ala la ya marole noma ajam fata la ya mar soso la wakata monti al mutma'inna an nafsul lawama wala muniyati min na ku kurun wake na tata fon kullo kona ka fon bile munati na yake o mu nafsul lawama le an nafsul zalima niya mi ya fon toje ay fulaka fu ala la wondiye bi jele an nafsul sharir o niya min ku jaw doron ataka wala dia bi jele so niyo be mu kilinnati ye ni kilinnata ya sabbantu yandi taqwaha ala tankola wa fujuruha anala dana tambo freedom ala jubay mindi ay nim fulo be tandala ka tombon hurriya fulo tajandi the basis of freedom hurriya asasul wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha yani i'tidaatiha wa taqwaha wa wiqayatuha walakin la ikraha fi ad-din ayu fa ya bambandile ala ya sabbantu yandi jumala be juma force la dino kono fam wo min ko man lo baki kata be denden tafundirole so nin dula kamin fo jam nafsul be inna nafsa imaji alif lam o babala jinsolo jinsu nafsul illa man ay melaki je istisna wato wa kalaminati an nafsul marhuma niya min ala hinatam ay hidayah diya isina mo do sa fa hali o kita lonna ya saveten lonna kilim fula saba itala lonna ya fote ba qur'ano ko tande nafsu zakiya nafsu zalima an nafsul mutma'in an nafsul lawama nin nabi jenama qur'ano enu la fay الزكية من سنيات وجه أمان كوك من ينتفعل ولكن نوها كايكو أقتلت نفسا زكية كاتو أماجا منك من ينتكافى دو على كل القرآن وكونو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ودنو من كوك ولكن موسى خدر جادو ونيام ولكن إكمنك وظائف نيلا دو كولو ولا جنجان ونيام بل نيو بيدون دائرة الجنس لأمارة بالسوء إلا من استثناء ونات منقطع وفند تجيل كم تكون من فند تجيل وكتمنتي الأمارة بالخير وبكلا ولد دون كارو نالونكم مطمئنة دون تولكم ولكن يا أيتها النفس المطمئنة إذ يا متاواتي جمالة واتو مي بناجولا النفس اللوامة أبي بلور أبا فم بليم كنجا إن كمل سمرهم توبة وغفرانا أو مغفرة كتا إلى المطمئنة شوننهم أكمندكو الحال أنيلا كينيا الأحوال والهيئات ولا كيف تنبرا بيم النفس komin sain nimba famla ni kirinno ha ila do kol momon din niyo ha ake akanin famal da sam ha wala nay munta say ite bula buru bole kol wala tan ne ya fa kutubo do nan ni jelle foje worowul ko mom waye famu suma fam falen dawol ite be ni jumala ni wodi ra do ko foro wala na be bar abela do ko lo bar nafso mukinnati walakin wa nafsin ayanat nakra ladun an nakra fi al-qasam nakra na takaro ko la kalol wa nafsin wa ma sawaha aba kalola konote anata nakra la ay minata ndila jam ayata ndila ko umum wona tal niyo mu me be ay ne diala walakin birabata ayoto akonyadi wa ma ubri nafsi akom man fansaniyan katu bara ala da malaka wa kemola solatin nafsu do nafsu kilin wala kan do ko ala min kanda kata munti mutma'innin min yalon ko lawama ke fanjala min kata zalima wal katu wa konol dolon min kata sharira min wakatu toro konol ten dolon so nafsu al halul siyata bakala kili wakilin ka do ko min ke kaman ku wala ata koli sewa ko ita